Daw na isa dito. Lamay. Lamay. Nagla. Uy. Ow! Ito na. Lorna. Lauren. Asa nindot? Agkatong inhaler o kana? Herbal mo guna? Herbal. Kalayo ako na Thailand. Umiyak sa luwa. Umiyak. Tol. Ini aku. Trong rạp âm thanh ta cứ sợ người chơi sợ trong người dài rồi ta cái coi này thì nó thành thật con đó như là sự như là Solo pasé. Trông nó cấm toa. Nếu mà áo trái trong một chút cả, trong một tung. Ai sang nấu vào áo trái dầm nhúc, cô áo trái dầm nhúc. Wow, dễ mì Basta solo. Wow. Em mì trai em mì. Đây. Ngắm thân, đúng rồi cậu. Ngắm thân. Tàng câu đó. Meat na siyang giingon niya. Nếu mà xin bao, món hàng này phải chứ. Pangho lang. Có món lạnh. Xin dọc thì đến nhiều Cùng cùng. Thì dơ Bye si bye bye. quay ra hả? Bà biết sự cái bà này cung cậu ở bà cô à. Cung thì bà ta cô à. Hả? Nhập thấu cùng đi, dù lúc thấu vào đi. Dù của năm ba quanh nữa đấy. Bye bye. You can sit there, Lawrence, if you want. Hả? Mm. Sit down. Yeah, you can sit there. Why cannot? Who say cannot? Ano ito natin ulam pa? Sit down. Yukyuk. Manok. Masarap.
Dili ay manok kuan di ay kana. Baboy. Baboy ba? Baboy. Kuan ba? Susunan nga ba baboy. Yuk. Ang manok po ana siya, ang manok. Manok sa tulo eh. Kai. Kai. Nhiều nhân vai đi à? What? You can stop. You can sit here also. Which one? Yeah. Okay. This is our new place. Vai đi la. I'm higher than you. Like here? I'm higher than you. You like here? Yes, good. Natawa pa. Akong cellphone. Ha? Kami, alangan. Ikaw. Nag-video ko. Ang i-post na sa kuwan. YouTube. Pwede. Solo. Lawrence, you're eating like that, Lawrence, when you finish, Lawrence. We have so many food, ha? Susunod mga bata. Ang saman? Ha? Gihatag ka sa imo ha? Yung gihatag dito? Ha? Pasal why eating this one so long, ha? Can you put down your leg?
Swallow faster, ah. Yuya, masang yuya. Usually itchy. Bugoy, abinin mo, kisay bugoy, ano yung duha? Kaning gamatoy. Gamay. Basta bugoy na, yan ang kadako. Para mo lang pagkabugoya, ano? Sulang sila kay ulay tulik. Ulay tulik. Enggak. Ano po? Wala dyan na sila. Pag dili Christian, wala dyan na siya. Kung Christian, kana na tulik. Pero kung anong walay tulik, dili Christian. Di ba na Christian sila? Ano nakabalo man ko ana katong akong amo dito sa Singapore, nurse siya. Nurse tong amo na ko tong ikaduha dito sa Singapore. Iya kong gisultian about ana. Wala jud ko nutuli basta dili Christian. Naana din sila plastic lang gamit. Sana chicken. Guys, hello. Ako'y got bone. Ako'y got bone. This is not bone. Soft bone. It's the soft bone. Ito. Pati, 6 na pati. Guys, pakain ako ng alaga ko. Ito yung bago naming hideout sa pakainan. Ayan. Swallow, Lauren. Ako ay gigotom na. Come over here. Laura's size is so small. 1, 2, 3, bye.